अस्सलामुअलैकुम सामीन। 27 ज़िलक़अदा और 17 जून हैं। आज की ख़बरों की शुरुआत दोहा कतर के साबिक़ इमाम क़ारी मोहम्मद सलमान मुज़फ़्फ़रनगरी की नमाज़ इशा की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये नमाज़ इशा आपने मदरसा ज़ियाउल उलूम फ़ारूक़िया भोपाल मुज़फ़्फ़रनगर में पढ़ाई है। इस इदारे के बानी हज़रत मौलाना अय्यूब साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ासिम मीम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन नत्लू अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन बिलहक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्दि व जअल अहलहा शियअन यस्तضعफ़ु طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل
فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر.